ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ زبان جی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھی تو خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا۔ زبان جی، اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا۔ اور پھر ان کا بات شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے پرفسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پہ میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکرٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا، وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بامشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہرے پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا۔ اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا۔ البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یعنی اناطولین طرف۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فارم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فارم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے، احمد اور چغتائی، چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبدالرحمن چغتائی، ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم، وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز، پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بےحال تھی۔ چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ کبھی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا۔ 55 125 55 125
डीजे ज़ेरे लब करेंसी की मालियत का हिसाब लगाती और उनकी कीमत याद करती बाहर आई थी। एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलते ही सर्दी की ऐसी यकबस्ता हड्डियों में घुसती, खून मुंजमद करती इनका इस्तकबाल किया। चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे। यहाँ मरी और अयूबिया की सरतरीन हवा से भी कई गुना सर्द हवा चल रही थी। हया ने बेख्तियार बाजू सीने पे लपेट लिए। वो ठिठुरने लगी थी। उनका सामान खासा वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाईएस में बैग्स रखते हाँप गए थे। आप वाकई ही सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चुगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने उसे घूरा और मौजू बदल दिया। हमारी रवायत है कि जो भी अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम उसे सबसे पहले सुल्तान अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर लेकर जाते हैं। उससे उसका तुर्की में क़याम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की। मगर हया, ये तो तोहम परस्ती और शिर्क। उसने ज़ोर से कोहनी मार कर डीजे को खामोश करवाया, फिर अंदर बैठे हुए दबी आवाज़ में घुड़का। मेज़बानों से इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे पागल। सुबह तक मुंजमद होकर पड़ी होगी और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमद मुजस्मे की ज़ियारत किया करेंगे। अहमद को टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी, सो वो सारा रास्ता गर्दोपेश के मुतालिक बताता रहा। हया को उस सफ़रनामे से दिलचस्पी न थी, सो रुख फेरे खिड़की के बाहर देखे गई। वो जो अमरीकी फिल्मों वाली बुलंदो बाला इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूँ लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पे महसूस हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, साफ सड़कें, मगरबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ और सड़क किनारे बिछी बर्फ की तहें गोया सफ़ेद घास हो। अजीब बात ये थी कि उस कोहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मज़े से मिनी स्कर्ट्स में मलबूस इधर उधर घूम रही थीं। खुदा करे आज रात बर्फ़ न पड़े। चुगताई ने मोड़ काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैले बर्फ़जार पे डाली। हाँ, खुदा करे रात वाकई ही बर्फ़ न पड़े, अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बड़बड़ाई। ऐवी न पड़े, खुद तो बर्फ़बारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दे। अल्लाह करे रात बर्फ़ ज़रूर पड़े, आमीन तुम आमीन। और हया ने दिल में उसके तायद की। विंडो स्क्रीन के उस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समुंदर बह रहा था और उसके दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीमुल-शान पुल ने जोड़ रखा था। 2 खित्तों का मिलाप, 2 तहजीबों का संगम। मरमरा के समुंदर का जो हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता है, उसे बॉस्फोरस का समुंदर कहा जाता है। उस पुल का नाम भी बॉस्फोरस ब्रिज है, अहमद बताने लगा। मगर हम तो मज़ार पे जा रहे थे, जो कि यूरोपियन हिस्से में ही है। फिर पुल अबूर करने का मकसद? करीब आते पुल को देखकर हया ने हैरत से पूछा, क्योंकि पुल के उस तरफ अनातोलियन शहर था। हमने पुल अबूर नहीं करना, उसके करीब से किसी को उठाना है। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आगे मज़ार तक आपको उसी ने लेकर जाना है। चुगताई ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अहमद अब लॉक खोलकर बाहर निकल रहा था। हया ने उस खूबसूरत ऊंचे पुल को देखा और सोचा कि कितने बरस वो इसी पुल से गुजरा होगा। कितनी ही दफ़ा उसने बॉस्फोरस के नीले पानियों में चांद की परियों का रक्स देखा होगा। जब वो उससे मिलेगी तो क्या उसकी आंखों में इस्तांबुल की सफ़ेद खास सी बर्फ़ जमी होगी या मरमरा के पानियों का जोश होगा? और क्या वो कभी उससे मिल पाएगी? इस ख्याल पे उसका दिल जैसे मरमरा के समुंदर में डूबकर किसी लुटी पुटी कश्ती की तरह हौले से उभरा था। खिड़की के उस पार से एक दराज कद लड़की कार की तरफ चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफ़ेद कोट पहने, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। उसकी रंगत इस्तांबुल के सूरज की तरह सुनहरी और आंखें बोझल बादलों की मानिंद सुरमई थीं। वो लड़की
उन दोनों तुर्क लड़कों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चुगताई के हाथ से चाबी ली। अहमद पीछे खड़ी हाइस की जानिब इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नरम मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई। फिर वो दोनों चले गए और वो लड़की कार की तरफ आई, दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गर्दन पीछे घुमाई। सलाम अलैकुम और तुर्की में खुशामदीद। उसकी अंग्रेज़ी शिस्ता और अंदाज बेहद नरम था। हया ने महसूस किया कि तुर्क अस्सलामु अलैकुम के बजाय सलाम अलैकुम कहते थे। वालेकुम अस्सलाम। हया ने उसका बड़ा हाथ थामा तो उसे लगा उसने इतना नरम हाथ कभी नहीं छुआ। वो हाथ नहीं, गोया मक्खन का टुकड़ा था। मेरा नाम हाले नूर है। मेरा ताल्लुक रोमी फॉर्म से है। मैं सबांचे से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर आपको लेने के लिए भी मुझे ही आना था, मगर मैं कहीं फंस गई थी, इसलिए नहीं आ सकी। बहुत माजरत। उसने कार वापस मोड़ दी थी। हया सुलेमान खतीजा राना। उनके तारुफ को हाले नूर ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सुना और सर इस बात में हिलाया। वो वाकई नूर का हाला थी। डुली हुई चांदनी। अब हम अंसारी मोहल्ला जा रहे हैं। वो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए कह रही थी। महल्ला, उर्दू वाला मोहल्ला। हया, डीजे ने धीरे से सरगोशी की। शायद तभी तो कहते हैं कि उर्दू तुर्क से निकली है। तुमने मैट्रिक में उर्दू ज़बान के मजमून में उस फिक्रे का रट्टा नहीं लगाया था? लफ्ज़ उर्दू तुर्क ज़बान से निकला है जिसके मायने लश्कर के हैं। डीजे ने चहक कर फिक्रा मुकम्मल किया। अयूब सुल्तान जामिया के बैरूनी बाजार का नाम है अंसारी मोहल्ला। बेहद रश, बहुत से लोग और हर सू उड़ते चुगते कबूतर। वो तीनों लोगों के दरमियान बामुश्किल रास्ता बनाती मस्जिद के अहाते तक पहुंची थी। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा वहाँ जामिया का नाम अयूब सुल्तान जामी लिखा था। उसने सोचा कि जामिया में जे की जगह सी लिखा है, जो कि गलत लग रहा था। हमारी ज़बान में सी को अरबी के जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अंसारी महल्ले के रश से गुजरते हुए उसकी हैरत पे हाले ने बताया। वो मुस्कुराती हुई बड़े इत्मीनान से अपने सफ़ेद कोट की जेबों में हाथ डाले चल रही थी। उसकी बात पे हया बेख्तियार चौंकी। हैरान क्यों हो? हाले ने रुककर शॉपर से अपने जूते निकालते हुए उसे देखा। वहाँ मस्जिद में दाखिले के वक्त जूते बाहर रखने के बजाय शॉपर में रखने और साथ शॉपर हमा वक्त उठाए रखने का रिवाज था। यानी अगर किसी का नाम दिहान हो तो वो तुर्क हिजों में उसे कैसे लिखेगा? बिला इरादा उसके लबों से निकला। फिर फौरन गड़बड़ा कर डीजे को देखा। वो ज़रा फासले पर कबूतरों की तस्वीर खींच रही थी। उसने नहीं सुना था। हाले शॉपर डस्टबिन में फेंक कर सीधी हुई और मुस्कुरा कर हिजे करके बताया, CIHAN। ओ, उसने खफीफ सा सर झटका। तभी वो उसे फेसबुक पे नहीं मिला था। वो उसको JIHAN लिख कर ढूंढ रही थी, मगर वो तो अपने नाम को CHIAN लिखता होगा। गली साफ सुथरी और कुशादा थी। दोनों तरफ में दुकानों के दरवाजे खुले थे। आगे कुर्सियां मेज़ें बिछी थीं। इर्द गिर्द बहुत से स्टॉल लगे थे। सड़क के किनारों पे खुले आम कुत्ते टहल रहे थे, मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी और वो अब उस सफ़रनामे से बोर होने लगी थी। बामुश्किल वो तीनों उस रश भरे मोहल्ले से निकली। एक्सचेंज स्टूडेंट्स को उनका पहला खाना एक तुर्क मेज़बान ख़ानदान दिया करता है और अभी हम उसी मेज़बान ख़ानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बॉस्फोरस के पुल पर से गुजर रही थी तो हाले ने बताया। खाने का सुनकर उस पर छाई बेजारियत ज़रा कम हुई। मेज़बान ख़ानदान का घर इस्तांबुल के एक पोश इलाके में वाक़या था। कुशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने सब्ज़े पे जमी बर्फ़। उनके स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर ने चंद बातें उन्हें जहन नशीन करवा दी थी कि तुर्की में जूते घर से बाहर उतारने हैं, घास पे नहीं चलना और मुलाकात के वक्त तुर्क ख़ानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस तकल्लुफ़ को रहने दें। उन दोनों ने घर के दाखिली दरवाजे के बाहर बिछे मैट पे जूते उतारे तो अंदर से आती वो मुशफिक
और मोमर खातून प्यार भरी खफगी से बोली थी, पहले दिन कोई असूल नहीं होते। सलाम अलैकुम और तुर्की में खुश आमदीद। आपके असूलों की पासदारी में हमारे लिए फ़ख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा और सर झुकाकर उनके हाथ की पुश्त को लबों से लगाया। मोमर खातून, मिसेस अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से दमक उठा। अंदर आ जाओ। वह रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। उनकी सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कारपेट शूज हया और डीजे के कदमों में रखे। वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज की शक्ल के जूते थे। दोनों ने झुककर वो जूते पहने और अंदर दाखिल हुए। उस तुर्क घर का फर्श लकड़ी का बना था। लॉन्ग रूम के फर्श पे बहुत खूबसूरत कालीन बिछे थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहाँ अलग से टूंटी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ कितार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी रग्स और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुककर प्यार से मिसेस अब्दुल्ला की 6 साला नवासी उर्वा से कुछ कह रही थी। वो 3 खवातीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था और चूंकि वो दोनों लड़कियां थी, सो हाले ने ऐसे तो खानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। उसी पल मिसेस अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठाए आई। हाले उनकी मुस्तैदी से मदद करवा रही थी। तुम क्या कह रही थी? तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार भी है? उन्होंने सूप का डोंगा मेज पे रखा। हया ने एक नज़र उस मलगूबे को देखा। जी, मेरे फूफो इधर हैं। वो सूप को दस्तीदा निगाहों से देखते हुए बोली, किधर रहती हैं? इधर। उसने पर्स से वो मुड़ा तुड़ा कागज निकाल कर हाले को थमाया। हाले ने एक नज़र उस कागज को देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। कल मैं मिलवा दूंगी तुम्हें उनसे, खाना शुरू करो। उसने कागज वापस हया के जाने बढ़ा दिया। डीजे, हम वाकई ही तुर्की में भूखे मरेंगे। उस मलगूबे की शक्ल तो देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया जबरन मुस्कुराते हुए होले से उर्दू में बोली। मिसेस अब्दुल्ला ने नासमझी से उसे देखा। ये कह रही है कि इन खवातीन का खलूस उससे शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जमानी करते हुए मेज के नीचे से उसका पैर जोर से कुचला। ओह शुक्रिया। मिसेस अब्दुल्ला मुस्कुरा कर खाना पेश करने लगी। सूप दरअसल सुर्ख मसूर की दाल का शोरबा था और उर्दू जैसी तुर्क में उसे चोरबा कहते थे। वो जायके में शक्ल से बढ़कर बदमज़ा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी। हया, मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो बदिक्कत मुस्कुराहट चेहरों पे सजाए चमचा भर रही थी। तो खवातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थीं। चोरबा ख़त्म हुआ तो खाना आ गया। वो उससे भी बढ़कर बदमज़ा एक चावलों का पुलाव था। पाकिस्तान में पुलाव को पे के ऊपर पेश के साथ बोला जाता है, मगर यहाँ उसे पे के तले जेर के साथ बोला जाता था। पुलाव शक्ल में उबले चावलों से मुख्तलिफ ना था। साथ चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से ये बदमज़ा खाने मज़ीद हालत ख़राब कर रहे थे। वही तो ख़वातीन ही खा रही थी। पुलाव का प्याला ख़त्म भी हो चुका था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरक्स वो उसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह उनकी खलूस की कमी ना थी, बल्कि शायद यही उनका तरीका था कि प्याला एक ही दफ़ा भर कर रखा जाता था। खतीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है, खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजे ने गड़बड़ा कर उसे देखा। सब खाने से हाथ रोककर उसे देखने लगे थे। हया ने मेज तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पे रखा। फैमिली फ्रेंड की हया, कोई माकूल वजह बताओ इनको। नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है। उसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा अकेली यूरोप आई है, तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से तो वास्ता नहीं पड़ेगा। हया खिफ़्फ़त से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ उनके घर आई थी और उन्होंने मेज़ भरती थी, फिर भी उसके नखरे ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। उसे बेहद पछतावा हुआ। वो बात संभालने पे डीजे की बेहद ममनून थी। कतई नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है। सुर्ख बालों वाली लड़की रसान से बोली।
यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं फिरने देती। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है, हाले ने तायद की। मिसेस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पे कुछ ऐसा था कि हया उन्हें देखे गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा सा कसीदा पढ़कर फारिग हुई तो मिसेस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा राब्ता कभी अब्दुल रहमान पाशा से न पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हाल में इतना सन्नाटा छा गया था कि कांटे की कांच से टकराने की आवाज़ सबने सुनी। कौन पाशा? डीजे ने उलझकर मिसेस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है, यूरोप से एशिया असलहा स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो उसमें पाशा का हाथ होता है। बॉस्फोरस के समुद्र में एक जजीरा है बेऔकदा, उस जजीरे पर उस माफिया का राज है। और मेरी मॉम को ख्वाब बहुत आते हैं। उनकी बेटी ने खफकी से उनको देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अकल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती हैं। और एक्सचेंज स्टूडेंट्स कान खोल कर सुन लो। हाले ने कदरे तिलमिलाकर मुदाखलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। ये सब घरेलू औरतों के अफसाने हैं। यहाँ कोई भारतीय स्मगलर नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियाँ अपने तय बात खत्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। खतीजा भी उनकी बातों पे मुतमईन होकर शक्करपारे खाने लगी थी, मगर हया के हलक में वो बहुत मीठे से शक्करपारे कहीं अटक से गए थे। अबू ज़बी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसने उस हबशी के मुंह से पाशा का नाम सुना था। वो नहायत मुजमहिल से अपनी बीवी से अरबी में बात कर रहा था, अपने बेटे के इलाज का जिक्र, मगर हो सकता है कि वो किसी और पाशा के काम का जिक्र कर रहा हो और वाकई ही तुर्क घरेलू औरतों के अफसानों के मरकज पाशा का कोई वजूद ना हो। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके तो मिसेस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की। ये लड़कियां इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया कि तुम क्राइम से डरती हो और खूबसूरत भी हो। खूबसूरत लड़कियों पे अमूमन ऐसे लोग नजर रखते हैं। हया ने चौंक कर उन्हें देखा। उनकी जुड़ियों ज़्यादा चेहरे पे सच्चाई बिखरी थी। वो वाकई अपना वजूद रखता है। वो बिल्कुल सुनसी हुई उन्हें देखे गई। क्या अफवाहों का खौफ मुजस्सिम सूरत में उनके सामने आ गया था, या उनकी अक्ल वाकई उनका साथ छोड़ रही थी? शाम के साए गहरे पड़ रहे थे जब वो सबांजी यूनिवर्सिटी पहुंची। सबांजी उम्रा की जामिया थी। वहाँ 4 माह के एक सेमेस्टर की फीस भी $10,000 से कम न थी। शहर से दूर मुज़ाफ़ात में वाक़या वो कदरे गुलाई में तामीर करदा इमारत बहुत पुरसुकून दिखती थी। चूँकि वो जगह इस्तांबुल शहर से करीबन 45 मिनट के फासले पे थी, इसलिए सबांजी में डे स्कॉलर्स नहीं होते थे। उसके तमाम तलबा और तालबात बशमूल हाले नूर जैसे लोगों के, जिनके घर इस्तांबुल में ही थे, हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। यूनिवर्सिटी की इमारत से दूर बर्फ से ढके मैदानों में एक जगह थोड़े थोड़े फासले पे ऊंची इमारतें खड़ी थीं। वो उनके रिहायशी डोरम ब्लॉक्स थे। अंग्रेजी हर्फ एल की सूरत खड़ी 3 मंजिला इमारतें, जिनके कमरों के आगे बालकोनियाँ बनी थीं। 6 कमरे एल की एक लकीर पे थे और 6 दूसरी लकीर पर थे। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पे है, हाले ने उसका सामान गाड़ी से निकालते हुए बताया। हया और डीजे दूसरा बैग घसीट कर ला रही थी। एल की शक्ल का डोरम ब्लॉक, जिसको हाले B1 कह रही थी, के बाहर गुलाई में चक्कर खाती सीढ़ियाँ खुले आसमान तले बनी थी जो ऊपर तक ले जाती थी। लोहे की उन सीढ़ियों के हर 2 जीनों के दरमियान खला था और जीनों पे बर्फ की मोटी तह थी। जरा सा पाँव फिसले और आपकी टांग उस गैप में से नीचे फिसल जाए। वो तीनों गिरती पड़ती बामुश्किल हया का सामान ऊपर लाईं। कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने हाले की थमाई चाबी से अपनी डॉर्मेट्री का दरवाज़ा धकेला तो बेख्तियार लबों से निकला, हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि खतीजा का ब्लॉक B2 है, वो जो सामने है। उसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानिब इशारा किया। क्या मतलब, मैं इधर अकेली? वो दंग रह गई।
بعد میں تم بلوا سکتی ہو ڈورم آفیسر سے کہہ کر ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹ سوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پہ ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ تو لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈورم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ٹی جے نے بےچارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے اتر گئیں۔ حیا ایک جھجری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی، اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سے بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کی بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا۔ اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا، اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو زبانچی کے پروسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا۔ البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر خون کے قطروں کو بے حد شوق سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بینک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز اور ہر قسم کا دھاردار چاقو جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتی چلتی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی، مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا
और खौफजदा लग रही थी, मगर उस कमरे में आकर हया का सारा खौफ अरनछू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वह लापरवाही से शाने उचकाकर बोली, फिर भी इख्तियार जमाई रोकी। खौफ खत्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे, मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पे कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियां, फिलहाल यहाँ ना हाले है ना ही तुर्क लड़कियां, मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में उसका सोया हुआ खौफे खुदा जाग उठा था, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे बड़बड़ाए जा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी, सो डीजे के करीबी बैंक की चिड़िया फैलांग कर ऊपर कंबल में लेट गई। हया वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने उससे पुकारा। हाँ, उसकी पलकें इतनी बोझल थी कि उन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा, उसका जहन गनूदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पिलाओ इतना बुरा भी नहीं था, हमें सिर्फ सफ़र की थकावट के बायस बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजे की बात मुकम्मल होने से कबल ही वो सो चुकी थी। दरवाजे पे मध्यम सी दस्तक हुई तो वो सूरत से कुर्सी से उठी। एक नज़र सोती डीजे पर डाली, दूसरी अपने ज़ेर इस्तेमाल बैंक पे जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था, और जिस पे तुर्क लड़कियों के इत्तेमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी न थी, और दरवाज़ा खोल दिया। सलाम अलैकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश बशाश से मुस्कुराती खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। स्याह स्कार्फ चेहरे की गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ हाले। मैं तुम्हारे डोर में गई थी, मगर तुम उधर नहीं थी। मैंने अंदाज़ा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज़ पे रखा और कुर्सी खींच कर निफासत से बैठी। हाँ, मैं अलल सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खतीजा सो रही है। हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा, जहाँ डीजे 2 मोटे कंबल गठरी की सूरत खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। मैंने सोचा था कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर्ड करवाने चलें आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पे तुर्क सिम कार्ड 1 हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फ़ोन भी ले जाओ। मैं अभी 2 घंटे मज़ीद सोऊंगी। कमलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थीं। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो आई थी। अभी वो सियाह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती सियाह लंबी कमीज में मलबूस थी। शिफॉन का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा सियाह स्वेटर पहने हुए थी, जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे। अगर वहाँ से फ़ोन रजिस्टर्ड ना हुए तो जवाहिर चलेंगे, उसके बाद वहाँ से जहांगीर। जवाहिर? हया ने अबरू उठाई। जहांगीर को उसने किसी तुर्क का नाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जवाहिर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स। ऊपर कमरों से आवाज़ आई। पार्क टावर? हाले ने गर्दन उठाकर खतीजा के कमरों को देखा। हमारा पार्क टावर एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल शुमार होता है, वो गुनूदा आवाज़ में बोली। नाइस। हाले 27 से मुस्कुरा कर बाहर निकल गई।
حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پہ چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاور ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے گڑاب سے پھر کمبل میں گھس گئی۔ ہالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاثر سی بار بار معذرت کر رہی تھی، فون رجسٹرڈ نہیں ہو سکے تھے۔ ایبیک کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں۔ بامشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا، لاکھوں منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب ہالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو ہالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں، جہانگیر چلتے ہیں۔ ہالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی ہالے کو دیکھا۔ جہانگیر اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر، کل کہا جو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے کے جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ، اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ او ہالے، اس نے ہڑبڑا کر پرس سے وہ مڑا تڑا سا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ پہ دیکھا، اس علاقے کا نام CIHANGIR جہانگیر لکھا تھا۔ وہ اسے سانگیر پڑھتی رہی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ بھی کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا۔ اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا سا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے؟ جب فارغ ہونا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایات سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ہالے گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی چار دیواری کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی بار لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی بار کا بنا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا۔ اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپس بنے تھے۔ اسٹیپس کے دونوں طرف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پر چلتی ان اسٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجم میں لکھا نام اس کے پھپھا کا ہی تھا۔ گھنٹے کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھی اور شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑے کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپکپاتی انگلی گھنٹی پہ رکھی اور سنہری ڈور نوب کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پہ بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کوہنیاں تک موڑ رکھی تھی اور اس کے کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔
اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا۔ وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ سین کم سن، اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ بوسفورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز کھڑا کھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مکھل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی دمک۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا تھا اور وہ بے دم سے نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس شخص کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون میڈم؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں۔ وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی۔ پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پہ زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے شش و پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں۔ خیر وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ موم۔ چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئیں؟ برتن کاؤنٹر پہ تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پہ بددل سی بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی۔ بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت اور اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔
तुम कितनी बड़ी हो गई हो, आंखें तो बिल्कुल सुलेमान भाई जैसी हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं फूफो। वो हल्का सा जिताक गई। भाई, मुझे तुम तो मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। और सब कैसे हैं? वो एक एक का हाल पूछे गई। वो सबकी खैरियत बताकर कहने लगी, आप दावर भाई की शादी में नहीं आई? दावर भी कितना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह शादी भी हो गई। कैसी रही शादी? मैंने वीडियो देखी थी तुम्हारी। उसने चौंक कर उन्हें देखा। कौन सी वीडियो? उसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई थी। वो जो दावर के वलीमे पर स्टेज पे बनाई गई थी। तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी। मैंने रोहेल के फेसबुक पे देखी थी। रोहेल से कांटेक्ट है आपका? उसकी रुकी सांस एक खुशगवार हैरत के साथ बहाल हुई। और आप फेसबुक यूज़ करती हैं? वो उन दोनों की जानिब पुश्त किए कैबिनेट के दरवाजे पे इसी तरह ज़रबे लगा रहा था। हाँ, बस रोहेल की एल्बम्स देखने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक? नहीं, पहले करती थी, फिर छोड़ दिया। मुझे ये सोशल नेटवर्क्स पसंद नहीं हैं। हर शख्स आपकी ज़िंदगी में झांक रहा होता है। इंसान की कोई प्राइवेसी ही नहीं रहती। ओ हया, तुम जहान से मिली? एकदम ख्याल आने पे उन्होंने गर्दन फेर कर अपने बेटे को देखा, जो चेहरे पे ढेरों सख्ती लिए अपने काम की जानिब मतवज्जा था। जहान, तुम हया से मिले हो? ये सुलेमान भाई की बेटी और रोहेल की बहन है, तुम्हारी फर्स्ट कज़न। हाँ, मिल चुका हूँ। वो अब झुककर दरवाजे से कील निकाल रहा था। ये रिश्तेदारियाँ याद रखने के मामले में बहुत पुअर है। वैसे कोशिश तो करता है और उसे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल फुप्पो, इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब उसके माँ बाप उसे रिश्ते याद दिलाएं। बच्चों का क्या कसूर? सारा कसूर तो वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन ही औलाद को कभी रिश्तेदारों से ना मिलवाएं तो इल्ज़ाम किसके सर पे रखा जाए? सबीन फुप्पो का जोशो खरोश से दमकता चेहरा फीका पड़ गया, मगर वो इसी तरह तलखी से कहती जा रही थी। जहान अब भी काम में मसरूफ़ था। मसलन अब आप लोग हैं, आप कई दिहाइयों से इधर मुकीम हैं और शायद आपका वापस आने और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही ना चाहता हो। तो है ना ये अनफेयर? नहीं? फूफों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लट्ठे की मानी सफ़ेद और फीका। फिर वो बदिक्कत ज़रा सा मुस्कुराई और हौले से सर झटका। ठीक ठीक कह रही हो, बस कभी आ ही न सके। वो अब मुतमईन थी अपने लहजे पे। उसे कतई अफसोस नहीं हुआ था। ये इन लोगों की बेरुखी थी जिसके बाइस उसका उनसे ताल्लुक एक सवालिया निशान बन कर रह गया था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक थी। किसी की मनखुआ होकर भी खानदान के लड़के उससे उम्मीद लगाने लगे थे। उस कड़वी दवाई का ज़रा सा जायका ये जिम्मेदारान भी तो चखे, जिन्हें अपने बेटे को ये बताना याद रहा था कि वो उसकी कज़न है। और बस दफातन उसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फ़ोटो फ्रेम पे पड़ी। उसमें एक खुश शक्ल दरमियानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे। सर पे आर्मी कैप और खाकी वर्दी के कंधों पे सजे तमगे और फूल सितारे। ये फुप्पा हैं। वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन फुप्पो ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया। इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब उसके माँ बाप उसको रिश्ते याद दिलाएं। वो पलटे बिना खासा जताकर बोला तो हया चौंकी। वो तो उसे इतना लाताल्लुक़ समझ रही थी। उसका ख्याल था जहान ने उसकी तल्ख़ बातों पर ध्यान नहीं दिया, मगर नहीं, वो बज़ाहिर नज़रअंदाज किए सब सुन रहा था। वो ज़रा मोहताज सी होकर सीधी हुई। मेरा मतलब है फूफा आर्मी में थे? पाकिस्तान आर्मी में? नहीं। जहान हथौड़ी स्लैब पर रखे आगे बढ़ा और फ्रिज पे रखा फ्रेम हाथ से गिरा दिया। तस्वीर वाली तरफ फ्रिज की छत पे सज्जा रेज हो गई। हया, तुमने खाना तो नहीं खाया ना? मैं बस लगा रही हूँ। फूफो अब संभल कर दोबारा से हशाश बशाश से हो गई थी। हया जवाब दिए बिना तहय्युर से फ्रिज के ऊपर औंधे मुँह गिरे फ्रेम को देखे गई। उसके एक सवाल के जवाब में जिस बदमजाजी से जहान ने फ्रेम गिराया था, वो अभी तक उस पे गंग थी। मम्मी, आपका कैबिनेट तैयार है। वो अब कैबिनेट का दरवाज़ा खोल बंद करके चेक कर रहा था।
थैंक यू जहान, और बाथरूम का नल भी। फूफो ने गोल मेज पे पुलाव का बड़ा सा प्याला रखते हुए याद दिलाया। फिर वही बदमज़ा पुलाव। वो खफीफ सा सर झटक कर रह गई। रहने दे फूफो, मैं कोई अगर मगर नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं बना सकी, इसलिए अब इनकार करके मुझे शर्मिंदा मत करना। जहान अब दराज से एक डब्बा निकाल कर अंदर रखी चीज़ें उलट पलट कर रहा था। दफातन डोर बेल बजी। जहान ने रुक कर राहदारी की सिमत देखा, फिर डब्बा वहीं छोड़ा और बाहर निकल गया। शुरू करो हया। फूफो ने मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हुए प्लेट थमाई। उसने शुक्रिया कहकर चावल और थोड़ा सा लोबिया का मसाला प्लेट में निकाला। राहदारी के उस पार जहान किसी मर्द के साथ तुर्क में कुछ बोल रहा था। दोनों की मध्यम सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दूसरे ही चम्मच में वो पुलाव उसे मज़ेदार लगने लगा था। डीजे ठीक कह रही थी, उनको खाना सिर्फ सफ़र के मतली के बाइस बुरा लग रहा था। फूफो, आपके हाथ में बहुत जायका है। हया, उसका चमचा पकड़े मुंह तक जाता हाथ और बात दोनों रुक गई। बेहद बेयकीनी से उसने गर्दन मोड़ी। जहां राहदारी से उसे पुकारता चला आ रहा था। क्या उस मगरूर और बददिमाग आदमी को उसका नाम याद रह गया था? जी, वो बामुश्किल बोल पाई। वो किचन के खुले दरवाजे से अंदर आया तो हया ने देखा उसके हाथों में एक अधखुले गुलाबों का बुके और एक सफ़ेद कार्ड था। क्या तुम यहाँ रहने आई हो? वो उसके सामने खड़ा सख्ती से पूछने लगा। नहीं। वो सांस रोके उन सफ़ेद गुलाब के फूलों को देख रही थी। ये उसके लिए नहीं हो सकते थे। नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर अपने वैलेंटाइन को मेरे घर का पता देने की क्या ज़रूरत थी? उसने ज़ेरे लब तुर्क में किसी गैर महज़ूब लफ्ज़ से उस नामालूम शख्स को नवाजा और गुलदस्ता और कार्ड उसके सामने मेज़ पर तकरीबन फेंकने के अंदाज में रखा। नहीं, मैंने नहीं। वो फटी फटी निगाहों से फूलों के ऊपर ग्रे सफ़ेद कार्ड को देखे गई जिस पे लिखे हरूफ नुमाया थे। फॉर माई लव हया सुलेमान फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन डे में हफ्ता 10 दिन बाकी थे। उसे याद था ये यहाँ भी पहुँच गया। वो अभी तक बेयकीन थी। जहान अपना टूल बॉक्स खोले खड़ा चीज़ें उलट पलट कर रहा था। किचन में एक शर्मिंदा सी खामोशी छाई हुई थी। दफातन मेज़ पे रखा हया का मोबाइल बज उठा। उसने चौंक कर देखा, घर से कॉल आ रही थी। उसने कॉल काटी और उठ खड़ी हुई। हया, बैठो बच्चे। फूफो ने उसे रोकना चाहा। मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही है। वो बाहर आ गई है शायद। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। हालांकि फूफो की शक्ल से जाहिर था कि वो जानती हैं कि फ़ोन उसकी दोस्त का नहीं था, मगर उन्होंने सर हिला दिया। कहने को जैसे कुछ बाकी नहीं रहा था। वो कुर्सी धकेल कर तेज़ी से बाहर निकल गई। मेज़ पे सफ़ेद गुलाब पड़े रह गए। डोरमेट पे उसके जूते यूं ही पड़े थे। उसने उनमें पाँव डाले तो देखा एक कागज़ उन पर गिरा हुआ था। हया झुकी और वो कागज़ उठाया। वो किसी कोरियर कंपनी की रसीद थी गालबन, जो शायद जहां ने दस्तक करके वहीं फेंक दी थी। वो रसीद उलट पलट कर देखती तेज़ कदमों से गेट अबूर कर गई। वो फूल आज ही की तारीख में किसी AR ने बुक करवाए थे। A से अहमद और R से। वो धीरे धीरे से सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक उसके हाथ पे थी। वो घंटा भर पहले तक खुद इस बात से नावाकिफ़ थी कि वो जहांगीर से आ रही है। फिर उस AR को कैसे इल्म हुआ? क्या वो उसका पीछा कर रहा था? क्या उसका ताक़ुब किया जा रहा था? लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर के एक गैर मुल्क में इतने ज़राए कैसे हो सकते थे? सिर्फ उसे तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी कौन करेगा? वो कॉलोनी के सिरे पे नस्ब बेंच पे बैठ गई। उसकी निगाहें बर्फ से ढकी घास पे जमी थी। उसे हाले के आने तक यहीं बैठना था। उसने अगले रोज़ से डोरम ऑफिसर हकान से बात करके अपना कमरा बदलवा लिया था। अब वो डीजे के कमरे में मुंतकिल हो चुकी थी। कमरे में तीसरी लड़की एक चीनी निसाद लिंग लिंग थी। उसका पूरा नाम इतना लंबा और पेचीदा था कि उसने यूरोप के लिए अपना नाम चेरी रख लिया था। वो एक्सचेंज स्टूडेंट थी और PhD कर रही थी। चौथी लड़की
ایک اسرائیلی یہودی ٹہلی تھی۔ وہ واقعتاً ٹہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگھرانے بالوں والی تھی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ سے گاڑی جھنتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیڑ تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز، اور یہ ڈچ ہے، اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی۔ باقی چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سبانچی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی۔ تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھی اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے، ڈی جے چپس کو اترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکری مار کر کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ ایک طرف الماری میں قرآن اور اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینس والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتی اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے تھے۔ مزے کی ہے یہ حال نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلو جینس کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں تایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر کہ وہ لوگ یہاں نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا ٹرپ رہا؟ اچھا رہا۔ پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پریئر ہال میں بھی خوب بور ہو گئی تو باہر نکل آئیں۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔